أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قدر معلومات ومدير قلوت وكل ما زخر خزاخرون وغفل عن ذكره غافلون. السلام عليكم جماعة السلام عليكم جماعة أنا مسلم أبو المكي نودينه أنا مودعاري مغاندو عبد الكريم فاني. نبي كما بي مليون بلا جنين تولا نقدم سنا حكينا ni kuma in konna ni filike ka do mo ga silama ni noti foti ga ya fama ka so wa ke ma dabo kama no akadini point wono be no kan da do la faso ko in konna na parce que mo libe gilam ko no bi am bala jene ba do a folo ko silama ko no udda do politique ko la ni ba fo ye ne balma ka fo ko politique ko ni akoro ma famu ka so ko mu politique yere koro e jume la gestion de la cité ou de politique koro arabu khano wa fo ko idaratul madina we sigda bamanankana sigida maracugo walma jamana maracugo walma du maracugo wode be idaratul madina fo arab khana français la gestion de la cité politique koroye ñine okuma o sigida marayna no be mo ta be mo jacimne la so wake do be no lu maracugo juguke do dumi maracugo ñumanke on me jamana mu kono ni a fora ko 90% ko de islamais walma ka cano yere okuma ni 90% de islamais o wayra ko jamana en famba bela jene islamais okuma jamana en famba bela islamais na fora ko ulugo dabo ulu yere maracugo law balwan politique ma famne e yere kan mara ni politique mi e kan mara yere ta to nyuma ke ki dabola ta to juma na ke fana ke kana idadula e ke ci doro e ka mara politique mo ben fo ye ne balmo o fana way islamé munum be fana ni uluma ko en kordo lu fana be wuli ka fo ko awa ko ciandu ko islamé kan idado politique la ngani election sira wuli ka do ulu islamé kelonka udun aw kan wo ma do aw ka umma ko be aw ka wala aw de be ta voter okuma na aw be ta voter umma ko be aw la aw kan ga do la parce que voter ni politique do ni hakla voter de be mo bla nyamo la a chamana o voter na fora ko aw khada wala umma ko be si aw ma pomina uta ko khada wala de nga ni umma ko bana aw la ou sigilen kuma na wafo ka dabo aw mara chugula donc akon don afola ni mami yala ni ne politique ma ni nga nu sigira mun ko dabo politique la no lu sigira e voti kelen ko fe nu sigira ko nyama yala wi tabaho ni mara ko wa walma baho ni voti walma jiru de no voti ay adama dombe voti wi mama ni e de kanka mara akaka iki dado i mara chugula nga o maraina yo fo to amina kuma damne na fo ko mo do be no lu be mara ci juga do be mara ci ñu maki silama na bo ko ñimo wata comme dinera fo to amina aw ba laje mo ko jugo laje ka fo ko jugo kan ayen ki katima ko mo dana bi dayka ka fo am blan yorena ibi sika bo o minen ko no me wa so dana dare na ka dale no ka ika ko to no be laje na naw for la ñoo ka fo ko mo fana be no na aw te mo mi jodo aw mo chama na fara ñoo ka ko do la sisa o ti la mo na be mo suwanti ni jumay ni lay bi ni bal mo fo mo ka ñoo famia kuma kulma yore mi silma ka dabo politique ko la no fora silama munu ñana ulu silama fana ba do fana ba fo ko ciendo ni hagilna en bora jumel ni hagilna en bora yoro juma bora fara jodi bara
kana do an ga mɔgɔ dɔw kunna minnu ka silamɛya ko man bon olu mɔgɔ kelenw de bɛ nin kuma in fɔ aw fana ɲɛna pour que ka dankari silamɛya la aw fana b'a fɔ ko ko silamɛ man ka da politique kuma na ne b'aw ɲininka n balima silamɛw silamɛ jamana minnu bɛ yen nɔ ne ko président tɛ ta ye olu la wa député tɛ ta ye wa ministre tɛ ta ye wa est ce que olu dabɔlen bɛ politique kuma la o ye silamɛ jamanaw ye yɔrɔ yɔrɔ ni masakɛ tɛ ta yɔrɔ min na n'o ye roi ye i b'a sɔrɔ président fana bɛ ta ye silamɛ jamana bɛɛ kɔnɔ o tuma ni aw ye aw ban ka silamɛ ka da don politique la n'aw sɔnna o kuma in ma dankari silamɛya la ko mun nalen filɛ ko sugu ninnu de bɛ na o ko dɔ ye jumɛn ye a fɔra sisan ko cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso ka jɛ ka papier dɔ la ko k'o furu in daga k'o kalan daminɛ segu dugukolo kan farajɛw ka maa cilen walima u ka lasigiden mun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ko silamɛ kana da don politique la dɛ n'olu ka silamɛ ko b'a bon n'olu ka farajɛ ko de ka bon n'u ka jɔyɔrɔ ko kɛlɛ de ka bon n'u ka wari ko kɛlɛ de ka bon farajɛw b'o don aw ka maa minnu kunna o bɛ o fɔ aw fana ɲɛna aw silamɛ dɔw bɛ wuli k'a fɔ ko tiɲɛ don ko silamɛ kan'i da don politique ko kuma na o kuma silamɛ mana da bɔ a la mɔgɔ jugu minnu bɛna sigi olu de bɛna faso in janfa ka feere ka faso in buruja o kuma silamɛ fana bɛ sɔrɔ ka wuli nin bɛ ka kɛ tan nin bɛ ka kɛ tan ka sɔrɔ a kɛra aw ɲɛna aw de ko ko dɔw aw fan dɔw ko k'u da bɔ a la dɔw ko ko ayi ko tɛ tiɲɛ olu yɛrɛ bɛ k'aw yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na ni nin kuma ye ko silamɛw man k'u da don politique la parce que walahi u tɛ siran ala ɲɛ u tɛ miiri u sadon na u tɛ miiri kaburu kɔnɔna na u tɛ miiri yomal khiyamati la ala dun kalla de suratul waqi'a kɔnɔ ko iza waqa'atul waqi'a laysa alwaqa'atuha khaziba ko ni alkiyama jɔ don n'a sera ko a kɛli tɛ nkalon ye maa ka da la k'a fɔ ko alkiyama jɔ don k'a bɛ se a bɛ kɛ bilahi diɲɛ bɛ wuli ala ka n'a ka kaba ka diɲɛ wuli Mai Watara ka wajul ka dini kojugu ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ni maa ka wajul bɛ ne ka telefɔni kɔnɔ Mai Watara don Muhamad Mai Watara bilahi parce que a kanu bɛ n dusukun na sabula Mai Watara ka audio mun minɛ kuma a ka ca ni 200 ye ne b'a ka wajul lamɛn a tɛ fura feere kɛ wa tiɲɛtigi don a ye nin yɔrɔ in lase Mai Watara ma Mai Watara ka di ne wallahi a tɛ fura feere a bɛ tiɲɛ fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ don n'a ye surafan ye a kan ayi o mɔgɔ tɛ fɔlɔ nka Mai Watara ye ne fa ye fili dɔ ye sɔrɔ a ka kan i ka fili in corriger o fili in ye jumɛn n bɛ segin kɔfɛ dɔɔni Muhamadu Diko ale ka e yɛrɛ Mai Watara da ko e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ala ko ni diinɛ ni kafiru bɛ fɛ ka dankari diinɛ la o kuma a bɛ maa kelen de kɔrɔta ale ka diinɛ drapeau tɛ bi fiyewu o exemple dɔ ye jumɛn ye kɔrɔ ninnu nana cɛ ni cɛya ni muso ni musoya in waleya jugu in ta ala kɛlen don ka loti ka jamana dafiri ko min nɔfɛ anw de kɛlen don k'o dilan anw ko k'an ye silamɛ ye k'an ye 90% ye silamɛ ye k'an ye silamɛ jamana ye ayiwa ala nana kɛ o ko in nana dangɛnɛmaya Mamudu Diko ye o kɔrɔ ye ko ala kalina ka Mai Watara yɛrɛ fɔ cogo min na i ka audio dɔ la ala kalina k'ale ka diinɛ n'a bɛ bi wallahi a b'a di a ka cɛba dɔ bɔ ka wuli n'a ye a drapeau kɔni ala kɛ Mamudu Diko bɔra ni o information ye n'o ye kunnafoni ye o kunnafoni an ka ministre de l'éducation mun bɛ kalanko kunna o de ko nkalon don ko tiɲɛ tɛ a waati y'a sɔrɔ an ka jamana kuntigi bɛ kɔfɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye mankan wulila ka jɔ u y'a projet jɔ a fɔra ko ka taa meeting kɛ palais de la culture la diinɛmɔgɔ dɔw an y'a ye dɔw taara dɔw ma taa wari dir'u ma sa wa an tɛ kɛ ala ye k'o dɔn ala b'a dɔn ko kɛra cogoya min na nka ne bɛ min f'i ye Mai Watara ani jama silamɛ cɛ ni muso ne bɛ min fɔ o yɔrɔ in na n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ k'a fɔ ko e ko ko silamɛya hali n'i ma fɔ ko silamɛya e ko ko danbe e ko ko tilennenya
parce que hali soma keni ke ka je soma ya a haram na soma ta fe ni yira la wulu ka fsanni hali wulu ke ta wulu ke nyogon yini faliti a fali ke nyogon yini billahi oh aw adama den kan dara ko hakili bi awna kan kan amerika tashi o naw na kerin chogayni o meeting mo do tar do mata ko way ko meeting man ka ketuguni ko kaso yake ko gouvernement ko kaya ko bla kaddo no ta ka borata gouvernement ma ko bla kuma to no fe kuma be min no fe mun yera ko ko ngalondo ko tiete premier ministre ne ka ministre de l'éducation o le ko nga bo ka fo silamo yi ka fo a tiedo ga anya ko jo akoko ay aya ko jo adu mo galondo dina do munyamo do mata ka so wake ko no ko bina jamana wuli ni le ka jugu jamana wulla khatama be ka position jamana be femi kono bi wallahi arma dum hake dum mo ko dugulu bugan taraki wula ko mine ka di wartiguma ko mine ka di famo ma muso bugan taraki wula ka foko situye jamana in kono mo be ka faka dina nyamo bo ni mudu taka turumina o tigi be ka faka aw sigilendo kafiru ka mo chilo nolu ko dina nyama manga dado islam yalla ayi fili bake ko sika ko kamay watara iga fili mbina ke dumeka no le 10 février meeting mun kera 26 mars la ikoko islamé ni daw do politique la comme mo islamé politique mo soro bi soro o itnya nga islamé da kan do politique la politique islamé ya kan wuli ni politique drapeau rede après na fait be islamé de kan ga ni wala sambara ci duma kana may watara est-ce na soro ko an ko islamé nyumanta an ko dambe tigi ta ko an président wala o fana ko premier ministre islamé ta est-ce ni keni jey walma pedien walma ni dutiya bare be do ngo jamana kono wa ay o ko teddu wallahi o ko teddu parce que miri adawra la adama di baro bara kamu yekra soro ko ju alayhi salatu wasalam o ko ju o miskala zarati khadam mo shika fiu ko mu yekra soro miskala zarati khada nya jo shika na imana ke baro bara la c'est tout cela me bara walma plenia bara wallahi ko do bi soro jagwe Mamadou Digo ko kuma ya yira ka fo ko premier ministre boy may watara premier ministre kan boy parce que Mamadou Digo ka vocal la no ya meeting ya ko yani meeting ka c'est ko on va interpeller qui des droits ma bina wole ma min kan wole kuma min kan fo o ka fo mon koroyo odi e ko afara ko ma fo ko mo bina wuli walma abina fo ko mo do la fara ko ta do ko afara ko ta korna kala alam saka hini jamana to ko na woti nyeke na meeting kono kuma BTC ka fo ni meeting don tew amina interpellation ke ki de droit mo munu ba kono o na sira meeting ko lo ko mon be wala ñete fe aw ko fara be fe aw ko to sira kelinga do lambe ni fo na interpellation kono iba donc ka fo ko julti suman nenka ala khadine ate free ate burja mo shife donc ola ni meeting ala be kele ke chudi ala ka kele do be abulu bla ka kiyama kono ka kele do be abo ira adama de no homosexualité mu damne na ala e ate ki woro ka ki woro di mo digo ma ka jense islamonya o ba yira fo mo mun yo lu sababu yede ulu tila mo an ne ka bare jme an to ko to ala ma blo an ala ye min yira o ba bo an molu boy ka fo an ten no fe nun de nana ni nun de nyamo ko nun nana ni mashi ba projet nyanga jamana kono o mo do e mamud diko yo o mo do e astaghfirullah mamun nana no projet o mo do e akabu be may ka premier ministre nana no e ka so waka jme war mo dirano e milliard kel yan million kam shekin
président kuntigi no Ibrahim Boubacar Keita asegna kana ako ata kalama ko ni ko yimba ka jamana kono o kuma wari mbemi milliard kelen million kama sigi wari mbemi abemi abe jon bulu de no asoro kum aleta kalama abe jon bulu ako dun Boubacar kalama ka to ka soro jamana kuntigi be kofe ale dina ko kata kalama silamo de kan wuli boni ta kalama mo min ba ko nyama premier ministre wuri kan boy Ibrahim Boubacar Keita ay ko kata kalama abu fo on adama de me la rajurat ko fo alay billahi ati siko fo alay ka fo kon ta kalama parce que ko yimbe tuamna a ginuna kene kanta ala de wa bedo na mumbe fana ni on sika jugement kanu yi an yi adama de yi o yi ni ta kalama o kuma mo min be no ba nyema o de be boy o de kama afara ko ka gouvernement on va interpeller qui des droits ale jamana kuntigi mu ko kata kalama premier ministre mun kan ga boy ni silama yo nyina le ko fana te boy hal na ma fa dala nga ba bulum ne nin kuma nunu fara ba bulum na be yele ça veut dire que mun mona jawo fo nga ni premier ministre be nyoko bulu ibi ko ka tara ma khayal ka ba mun shan wolon la wallahi hakilla ko akun tara ala khajir mu ya fa ne kun tara ka tara support la ne kun tara ko ibi ka tara entraînement na ma sawali ka seka ako wallahi na nyosro ala nyakoro yara ibi ka ay minke new class lay nyana ma yakono ay minke new class lay atu nyona class ke ay niti ajugo ala ka fonni be fa ka sawtede simu be ala bi maliko na mo te sank mani sam bisa wasoro ka gele aka suma de ibi ka blaku na ka foko aka suru shala ka tama ka dimsene aka na fara ko mo min nan ma pour ci ko ki ta kala ma fara ko ka boy ko ate boy ko rek ba kala ma non na ñoo so ala ñu xoro do ngodo ko nunu be jeex may watara ikan ko de famia ta foko premier ministre kan boy ka so wax ko fen chamay nga halika da homosexualité man no PDI halika da kelima akanga boy ka klaka nyangi wallahi mashiba fam musiba mun ma fara do an wajja mana kon bi mashiba klakalim be adama dimu hake ani ni mashiba projet mun ba do ya ala be ka an wajja mana halaki ka suba ken nga islam kelin kelin do nyina madu do sara wuldi ba ngaddu kulin jukora wuldi ba ngaddu kulin safe ko de kama barka don bi mali no fe halsa may watara yo ramke ni ba do ka fi du ka foku ye wardi me ka kuma ma wudi wota wallahi ma do ma wardi mo parce que to mo koy ngal na alala eto o mo koy ka foku wardi me ka kuma wala ngay ka fa ma ci wado ne be fe dina mo ko mi famna ci la mo ko mo famyo ango jamana kalankela umma dire karamo wal ma madrasa kalankela fle foyi fo mo ko selaw wal ma wajul kala wolu te joro fo do parce que wolu to wolu bolu jatidi ango jamana en kala ne dine kala na wal ma madrasa kalan kalaw ke ko fin ko rakadi na fara fi video ete do la madrasa o kuma ro do ulti sara la parce que te fu kala ma jamana ko lu bulo e ni so tay na mo ñoo mi dine be fara fara mundi la mo be la jene ma je kata ni meeting na ka so ba ko chama parce que dine kirat lango de beni tamogo beni kamogo beni kayoron ni ko wili bebe to nyamo ka dimani warbe diwo war ka dia ko plan ngoche wal mayde ko warinta ay kisa ko bola ka to di mogo mo ngana fora ko di mo wora may ba nen ti dina nan ti tabul khalina ko rek awte ala khalina de no bi ala ko billahi ni amun karaw bla jeni ganyu wa be kan atu ko na dobu a ke ko wore ke ku yaddo e ka foshi ko wa ni ka bo ko nuna ka so kan na ta fen durma wal ma fema duma wal ma hagli be fena chama yo na tay dinga nasira ala nyako ni bebe bangi debe mo fo may watra me fe ka kuma i ka ratifi sabulay kadne ko ju kadne kadde ka nyake kadne kadda ka wajul ko fete furafiri kadda ka tinna talenti mo la ibi ka baran dinen barat ni ka billahi ala ba do akira ba do
akana so kafiri faraje nasara munun be ko mo lasigi de blango jamana ko na ko lu suka kan o silamaya kan aw do fana ka so ka tawlu ko hakil na fe ay o mayde o may dinema o may sama jamana ma o may jamana silamaya ma an ko sawali mu ye ñoron shirifu kay mo ko be no nya ye election mana se candidat be se ñemo dina ñemo do ma do ba fo ko ni tambo do ba fa ma ko be na warbe di do ma million keme ni bidur million keme fla million keme nano be jama million be di ay dara ira foti ko milliardu be ji nga dina ñemo ko xam nga buye ako kay bi ka demé 2013 ni leru do jamana yi akana jamana burja ka jamana kanu akana bube ke ministre so nani do ministre yi mate premier ministre ma nan nay premier ministre ay parce que alik ma do bube yi mu ya bina laban chuwa mina o di fle na fle ko kololo de kono ni mo ko tew jogo inde do o no ya na for ko be kan no mo ko lenta buye ma ibiga tan takamo billahi matan takama nasura ko tan takama ka fo ko karsa kuma ni sigira ibeni ni wala be ne dino blan yorno wala be karsa blan yoroina no asoro ko kun kera am fo de ko ya ken takama ibiga deme wallahi jamanen kanu kama ani islamayen kasira sankorota tuamna ni jamanen kanu be sika bunya tuamna jamanen herebe sika bunya tuamna buye ya kanu na tade amma fanni biga fanni sere kan jang amma fanni sere kan mo blan yorna aklara ka war bako million keme ka addi ay tan ni bulma fara aklara ka million keme so botuni election 2013 ya bela jeni garan 2013 ngono million keme nani ali bui warni bo be tawla ayu bokku ka klaka afay kanan kenni amma na ko ngada mi so fo bu kanan ga ministre woni bi nga mo do ta wala be jam wala be ngam warla si hala ma fo ay war mo boni bi kan ni sigre kan warin la si parce que war ko te bi ko amma fo hal ni sigira kan warin la si wallahi ya ka jamane kam de kama alen ko nawo nulu bana an wal maliko no maliko bane amma kan nata kama do tanga nyimo ko dina nyimo ko biyan jegulu biyan na fara ko presidence wal ma kala fili dro do ba fo amen ke folo amen ka nga dinañu mo do reba fo ni tambulu do wax ko ni dama folo amen ka ta ben keta alors que dinañu mo ko nga mo ta on bela jini ka nga mo ta hakla mo shimangi na ta daira ko kala filibe wal man be abe lawde di ngoma ni taray kan keta ko mu me jamana dem bela jini bla hera kono mu me jamana kono dem bela jini arranger no bina nu ko here nu o kala lafiya o ka sigidala yani bu nga fa sabati politique ka ta islamo fe kai yere ta ko yimbola yere kuin ani nga mo ka ko yu kanga bo jamana ko no islamaya wala sango sika heraso wallahi ni wa fuku buy ashraful shurafa shirfu bala jedin ka shirfu la shirfu wallahi an ko na mancha may watara jamana ko no bila billahi maru jamana ko no bila waslamaya fokati safara ni wa don ibisira min kan ni dumina inga wallahi ala bi sara sara ko nyumana nika kuma yin abin yoranka mo ko don afoko dine ani politique uti sira ta kan yoto fu uti sira ta ka politique du ngani mo wata mo min te islamé ko suro be wolbe bola de silamo do kan wuli jamana yoro abaro bara silamo do kan mo de blanche c'est-à-dire na fara ko election kala fi aw mo de kan boka fo nyele weta dana bi mo min kan mo mi jel no sidala na be sira klinenta buti la mo silamo kan go tigre so dika fo anyenita wate foko bo wo silamo yeminta ko kay silamo muta walma burna bon wo silamo yeminta ko gawsa muta walma tamutu ko muta walma sila so muta o tere silamo bela jeni kan mo muta bela jeni tan o bela islamé o kanida wuri kan ga silamo bela jeni ka mo koy mu ko silamo bela jeni kan mo silamo ma ko dago politique la ka foko on dalmo ni an kanita wuri kan ga ke wala sa jamana nga basigi
no boran mina se war min dira bobe fe nala signa warin milon bidru na dira mawdu na la sig warin dibaga nasro akun kara ibisay lala peut-être ak monsieur gamne na kun kara ministre so ware walma ma ware lala warin monsieur gamne no warin dibaga kara joni folo ne rek dim sin hakina na ni warin te sigamne oui buwe min nana buwe maga no premier ministre nalde nana ni jeni cega jenyo fe musulum suka jenyo fe an kan ka meeting ke ka interpellation ka fo ala ka hine jamana ka do ni kalan ka ala ka shika hine jamana nga problème mi no ambe bu do problème tanga corriger o tibla kala ma kono ala do problème yira no kera ni homosexualité doni mamud diko fe donc buwe ka warte min ka so ka moy ale buwe de nana ni homosexualité meeting dumbe na ke kuma be ke o kan o peut être meeting kuma la boy mun nana no way boy kan awuli mo min kan awuli no nana ni wari yo yala bi sego ko wari min hakla ko awuli ko kuma fo ay fana kuma duguni ne billahi ka fu boy milon bidru di ay meeting la don kanini an go bulon farani o wari ayo min hakla ko ko boy kawni hal na so wari bo be ka bulu adi bare ko te boy yi sabu la problème yi boy yere di boy kan awuli boy hakilna fole duma ke wari na de hagil na flana jumay gelea nabi malikono bi amba jiya ombe yormina amba jiya ka fo gelea nabi malikono ambe dumne ko bi ma fotte wonon de ni wati kono gelea kemo ko mi wasoro dugono don wolon fare buwe billahi qalna allah dugono don wolon fla rede buwe parce que al buwe de islam o fara fanshi mo tembe munu ma fara fanshi mo tembe mo munu ma fara ka bo nyona ni wardira doma o wa fa antita ya fere au kata ya on meta ya fe amita fe be hagla ko tnye bi bolu nga tnye kele ndroni yomal dini tnye be bangi non sira o lahara joro kene ka tnye be bangi shiminu ye grebu ke hal sira be grebu la ma wolon fla ulu ni torala u ka kalu ko ndon sara khama dorme klima so billahi drama kili ko kalkule tanga sara oli wal ma ko kalu fla sara yi bangi ga jurubula no birila khaba bangi ba ka warti ta teoti fosro ha o birila no warto du abisi ka sara be ka kalu kono dongo do be ka sara te fosin gouvernement no yu boma rebel munumbe no lui ango mo faxa kan no soro da ku kanti o tonko fe kan balma ke nan balo musu nan dewna en faw na mo ko lu faxa norla wal ma centre la moti ulu mo ko lon sina kana do yanga mali soro su bolli kata fara ba maganti kan do ye ba maganti ni mere nale ulu mo o segina kana ulu san ulu flam ke kan mo ko faxa gouverneur na fo ko non ko ka kele bon ulu ka segin kana o kuma garadi mu bolo o bolé rébellion na o garadi o rebe tula ani o ka san ulu flam be ni o ke mo faxa la malion faxalila ka grenade fli ka bom sekati o bla sira kono ka minu planter yoro la ko ka sara o san wolon vla ina balmo aw kala ke no ya soro ko ala kun jamana in dan jogoyen ala kun nyedda wallahi nyala kun ka kiti tigan jogoyen da kun na ka jahannama la ala kun aka kiti tigan ala kun ko ala betani an wasira ni ka jugement kan tuwala wallahi da kun na jahannama la sabula be janna ka be shona ka be bi mo ko ba ka dumna la ba ka trenna la bi biya muso ba la ka ta do arjina kono bi kan yodi ta lu sira ni tani ka mani ala fa bi ka siga ko ka bla kunna ka foko don la bida musa be ban wallahi don la ni be ban o do ya khad bla kuna ko dongo do be sera fe shinni be sera fe o do ni le ka don la ba me sera fe shinni bla jeni islam ni be o bla kuna ka fo ani dugu jira nyana madala ni klebe banyana wal man ni shukura nyana madala ni dugu na jenya ni o bla kuna be ka ko kata wuluma ibe ka bla kuna ka fo ko ni asara dongo do be ni kan wale ni no ibe min kala mawo ibo kite min kala mawo bokara min kala na fora ko glam ko ka boy ni ko te boy ebe ka jme ci sa ndolo ebe ka jme o gelain o no hake
uri be anga jamanen kan mo faale ya fakake uluma kana tunu kana do tenina ko fatu ke ka war sangulum flas sarata ka du uma munu fara ulu so mo perdra do ci sara khalis ci diwni tubulu lewru yere mun tarwe do yere ka sarata gara lewru mun tarwe ko dubi duma wal ma teremi duma wala fa do shima o shima wala ngari belu ko sangulum la bina duma kala ka jela nyina ma bubulu Allah ga malum ko dum sen aw dinge Abdul Karim o de ko magani annabi kuma in bla ne duna mam gasila o dinga yafa ñay ñini fo sabula ne kala club don ke to bu kala ani arabu kala to kala ni arabu kala ne doken club na ni ko yemo ka don afo ko dina ni politique o lu ta no may dina mo wati ci dabo politique dina mo ko ngi dado politique la dina mo de kan politique ma fo nga kecu de bala ko ni bala ote itali mo fe walma mo ka dina barabla mo do tale mo fe ka ta kan na fi yani fen lu ko te de ay ka barake nyaka ko nabe jamana ranchi nabe salmo ranchi mo fu ngakuma konnana ko masine akango wale odeta kanga be ka klango yin salamo ka klango yin bola ala kalna mo mo chamo yin galon tege ko to sala wudu sala ma fa ko du ke ala ba fura bo be ka wuro nyama kelengeli li bu be kana ni ko ka kuma daw kluka daw ko haketo no sallallahu alaihi wasallam أمنا كما كنت نية اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما يولي ولقاتم وسبق الناصر الحق بلا خلاضه ولا صراط ولا مستقيم على عبده حق قدره العظيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربي يا ما جمعني على خبسي على خير جو جمعني يكون على خم جمعني دون كم دون وانا على خير جمعني دون كم على خير دون وين على خير دنيا فرطة على خير دنيا فرطة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته